¿Cómo así? Hola. Hola Tato, hola Bogar, ¿cómo están? Hola, hola. Tienes fallas técnicas con mi control. Ay, lo siento. Que le baje mi desmadre, dice. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Bien, bien. Todo chido, todo chido. ¿Cómo estás, Tato? Listo, todo. ¡Ah, su puta madre! Se le caen las cosas del escritorio. Ándele. Ok. Desde ayer. Sí estuve todavía haciendo una cantidad de cosas. Ahorita, temporalmente, cambié mi clase a arquero. Porque hay una misión que creo que me lo está pidiendo. Dawn, que era la maga, ya fue, fue reemplazada por Felicia. Pan Pan sigue aquí. What's come over you, Arisen? Ahí sigue. Y Ada tiene una capa de lobo. Fin del resumen. Nunca he usado el arquero. De hecho, lo acabo de cambiar la última vez que jugué hace rato. Vamos a ver qué ocurre. Venía a saludar y decirte un increíble directo, linda noche, que te quiero mucho. Ah, muchas gracias, Tato. Igual se te quiere, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por pasarte. Aquí voy a andar. In relation to that, ours is a party of women, by My knowledge from other worlds tells me that a forgotten riftstone lies near here. Shall I lead the way? Ok. Pray, follow me. I know the way, so there's no chance of our getting lost. Luego más o menos ya fui entendiendo que los Would you mind coming over here? cuando los peones dicen algo, si les dices ve, van a hacerlo. Bueno, aparte lo hice en tutorial. No, gracias, Tato. Ahorita te hago, espérame. Ya voy, Felicia, ya voy, espérame. Listo, gracias. Do you want me to go down this slope, Master? Just bear in mind that I shan't be able to climb back up again. We're here, Master. Perfecto. El quack, no, si no me equivoco, tenía que sonar. Tengo que arreglar esas alertas, ¿verdad? Hay alertas de sonido que tengo que arreglar, así que por ahora... One can see far to the distance from here. We are alone here, methinks. Perhaps we might stop a moment and find our bearings. ¿Por qué no se...? It is as you say. Venga. My talents lie in combining materials, and I'll use those in my Uy. possession to craft things for you in my ¿De spare dónde time. salió esta morra? No, gracias. Sigue rota.
time we pressed on, wouldn't you say, Master? Bueno, sí, está bien ya. Por cierto, Bogar, a Pan Pan le di un casco, le di un escudo que salió por ahí repetido, que es mejor que el que tenía. Entonces, lo que entiendo es lo que le quité se te regresó automáticamente. Y lo que le puse se le va a quedar cuando regrese contigo y ya elige si te lo dejas o no. Pero no sé hasta cuándo. O sea, hasta cuándo va a regresar contigo. Porque sigue siendo nivel 7. O sea, no la he cambiado. No sé si debería como dejar que se vaya y volver a reclutarla después. No sé cómo funciona. We'll find a use for it, I'm sure. Y solo me estoy yendo por acá. Tiene que parecer sí. O tal vez no. To the chest. I shall take a Hay look que inside. abrirlo. Equipo para- Yo debería ver una. Ah. Oh. Ok, de regreso al pueblo. Y a tomar una carreta. O una forma más al norte. Por allá. Nope. A fine place to harvest some ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Este juego es mucho viaje, la verdad. Mucho viaje. Escarabajo. Perhaps this will seem of little consequence, but some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such arisen dismissed me after only half a day of service. Each to their own. Ok, me conviene esperar a la carreta. Que me lleve. Regreso. Lo más que pueda. This ox cart's bound for Burnworth. I'll need to see some coin before I let you on. Todos cobran, culeros, todos cobran. A la lluvia. A la lluvia automáticamente además te da el estatus de empapado sin que hagas nada. Let my magic imbue your weapons with the fury of the elements. You have my protection. Ok. Y de aquí. Ah, sí, viene al revés. Cóbrese. Ok, cosas que pasaron también. Me encontré un minotauro. Y mi instinto de estupidez dijo: tú pártele la madre con el minotauro. Y así fue. Tenemos que salir por la puerta oeste. La de acá. Y después llegó un grifo. Here already? Travelling by ox cart was a welcome change. Mayhap we can employ a cart for our next journey. Y luego salió el grifo y dije, nah, ya vámonos. No voy a hacer. Aproveché que tenía bombas de humo. ¿Y para dónde vas? Shove off.
No quiero hablar contigo. Apologies, but I can't off. Continuemos. Son las mismas habilidades. Sí. Hay un montón de cosas que tengo que volverme a acostumbrar. Have we purchased all that we require? We ought to. Y ahorita, espérame. Además, según yo, ya no te va a como perjudicar estar cambiando de clases. Lo cual, pues, me agrada. Sí, camino View the principal. contents of our packs, Pedos. just to be sure. That wasn't the homecoming I envisioned. Are you looking at No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Au. My curative magics are at your disposal. Wait a moment. Here, an enchantress of cold to freeze our furnace. Eso me encanta. Ya lo hicieron 20,000 veces, pero está muy chido que después de pelear se dan como una palmadita. Me agrada bastante. Ok, hasta ahora sí, estoy completamente... Hijos de la chingada. It would not be unwelcome for an ally to appear for once. Be tight. To arms. It is easily done. I mustn't falter. Much appreciated. Here. Big. Nice. Igual salvar This might be gente. worth a read. A thorough perusal might reveal aught of interest. Ah, está bien, voy a leerlo. No quiero. No mames, eso es un ogro. Ah, sí lo he visto. No voy a pelear con un ogro ahorita. Mateo, ¿qué onda? Gracias por pasarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. No sé si mi internet aguantará tanta calidad. ¿Puedes bajarle a calidad más bajita? Sin problemas, sin problemas. A la que te permita. Se te agradece que sepas por Shan't aquí. let them harm you. Vamos, que chido. One of us is being drenched. Well done. No puedo batir con este güey. Patealo. Nice. Ah, no te dejaba. Dale. Estoy bien. Estoy muy contento de seguir jugando Dragon's Dogma. Estamos probando al arquero porque hay una misión justo a la que voy ahorita. Necesito ser arquero. Vale. Let my magics
¿Tú cómo estás, Mateo? Gracias por pasarte. Te lo agradezco mucho. Yo andaba intentando editar un clip mío, pero está medio complicado. ¿Te puedo ayudar? O sea, me refiero a... Coméntame tu problema y Such a magnificent tapestry. si of sé cómo stars. resolverlo, pues adelante. Right you are. This creature is hard as stone, tossing at her other foes. La música quedó pegada en el clip. ¿Te refieres a que tu pista de audio está... no está separada del video? ¿Qué estás usando tú para editar? You are in need of healing. Allow me. Wait a moment. CapCut. Sí hay una forma, si no me equivoco. A ver. Déjame llegar a un campamento ahora. Think I'd be caught unawares. Justo está aquí. I am shamed. Methinks we could move this boulder if we work together. I say we give it a push and see what happens. I sustain yours to wield. Ay. Well done, master. Intenté una forma, pero la voz del cantante no se quita. Es que al menos en CapCut la única forma que conozco es está más chido que el otro equipo de campamento. No voy a cocinar. Está bien, no te preocupes. También para eso. Pero déjame, según yo tengo... No tengo CapCut, lo Well, siento. we've eaten our fill. What say we settle our Creo que mi stomachs with solución 2 sería hours quitar todo el audio. I quite agree. Best we recuperate our strength before we set off again. Nah, y ese asado está bien chido. Pero ese estoy seguro de que es material en live action. Estoy prácticamente seguro. Just yonder looks to be a good. Antes quiero revisar algo. Ah, caray. No me está apareciendo el chat del YouTube, digo, del Twitch rojo. No me aparece. Nightwing. Bueno, sí está, pero... cosas que luego se arreglan. Bot for harvesting ingredients.
Ahora sí No vamos. harm in picking a few. Pase canal es es que no tengo el comando. Aparte de que creo que ahorita no están funcionando. Cluster! I doubt ice will be of any use against it. I will protect you. Aquí no. Por lo que sí vi es que mejoré mi edición. Tú también rólalo. Si estás en el Discord, si quieres ahí rólalo y ahí checamos cosas. Ese abogar anda en todo, ¿eh? O sea, ahorita está en el League of Legends. Y aún así está aquí. Mira, un minotauro. Me lleva la... Yon ox cart is broken beyond repair. Fuck. Be on your guard, lest we meet a similar. Está bien, vamos. No quiero We must intentarlo. remain vigilant. No soy ladrón en este momento. No puedo... Con esa chingadera. Ah, ching su madre. Le bajé eso. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Azul. Do not despair! I'm coming to your aid! All together now. We attack as Hola one. Scarlett, hola. Moment of victory is Llegas at justo hand. cuando estoy peleando Let con us un finish minotauro. this. Y unos patos corriendo. Allow me, master. This foe shall fall by my hand. Cambié de vocación a arquero porque necesito una misión Well done! para la que necesito solución. Ok, aléjate del peligro. Focus. A moment of indecision may spell our doom. Really now? Suerte editando, Mateo. Aquí trataré de no morir contra este minotauro. Nos vemos, muchas gracias por pasarte, la verdad, de verdad, muchas gracias. It seems we have enraged our foe. Reckless opponent makes for easy prey. Understood. Douse the flames before it is too late. Ay, pan. Ok, Aiden me la trae. Ok, me alejo de ahí tantito. Au. ¿Qué? Au. Fuck. Rest of you faring all right? Here, an enchantment of cold to freeze our bones. I'm grateful to you, Arisen. Fall back, and I will heal you with my magic. It's right there. Esa música me encanta. Enemy slows. Perhaps we'll tire them out.
cierto. Then we best spell it quickly, or else wait till its fury subsides. I've got hold of the Quítate, bisonte, por favor. Do not waste this chance. We must press home our advantage. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Of course. Ya casi. Ok. Fue más fácil que la última vez. Look, oxen. How tranquil. 'Tis best to leave harmless creatures be. Here we go again. We must focus on finding victory, whatever our disappointment. Very well, if I must. Let my magic grant you an elemental wound. Haha. You have my protection. Yay. Ok, saurios. Aquí. ¿Sabes acá? Au. It's hard as stone, making my teeth, tossing at our other foes. Nice. ¿Qué tan lejos? Ok. Viniste por el otro camino. Naught compares to the thrill of victory. Siempre. One cannot help but feel indomitable. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Oh, sí, definitivamente. Encontrar vías. Es lo mejor tener un arquero al parecer. Master, my heart knows no greater peace than when I am by your side. Gracias, Felicia, pero no estamos a salvo, así que It was excellent. I could have done no better. You must wait. No harm shall come to you.
slice of steam is yours to wield. Esto me agradó, por cierto. Estos goblins están usando camuflaje. Forgive me, Arisen. I shall see to. ¿Ah? That this does not happen again. Digo, un elfo. A flawless execution. Ilderen. No sé qué. Nisfunyemenen falasimir. Elelia ya. Supongo que me está dando las gracias, pero eso es un detalle. Si uno de mis peones no sabe élfico, yo no voy a entender nada. Por la gran cantidad de vegetación y raíces, creo que a lo mejor me encuentro más elfos por aquí. Hey. Mapa. Bandidos ahí. No es como que tenga muchas ganas de ahorita estar entrando en conflictos cuando esta no es mi clase principal. Esto es un campamento. Nice. Ok, sí, ruinas élficas, muy bien. Ahí está el barro. Oh, true to your word, you have come. Let us begin at once. I should like to observe your form first and foremost. So stand here. ¿Qué tal el arco y la and take your flecha? aim at yon Eh, targets. Siento el cambio porque en el primer juego pues estaban unidas lo que ahorita es el ladrón y el arquero. Entonces sí te sientes muy vulnerable a cuerpo a cuerpo, sobre todo porque como nada más la desbloqueé, o sea, el movimiento principal que es patearlos o saltar y patearlos para alejarte es útil, pero fuera de eso, literalmente solo tengo dos habilidades. Have my gratitude. I learned much from you just No now. manches, solo tenía que hacer eso. In fact, I have made a discovery. Unlike those of Elven make, bows crafted by other races are designed for keen aim. Is that I can see. This is no revelation for you. I expect you thought this design common to all bows, yes? Not so for those of Elven make, however.
Our bows are crafted to guide not the hand, but the heart. Lanzar flechas y lanzar más flechas, sí. En efecto. Por ejemplo, aunque por ejemplo esa pelea con el Minotauro era solo dejar que Pan Pan se diera los madrazos y yo estarle aventando Mayhap flechas. you will find the sentiment strange, but such is the perspective of elven Porque si no hubiera sido acercarme, aunque mi estrategia ya con las dagas ha sido bomba de humo, pica, pica, pica. Bomba de humo, pica, pica, pica. We are taught that arrows loosed with proper form will strike true, as if 'tis all a matter of poise. I admit, I find it rather baffling myself. Yet with this bow, I begin to understand. Huzzah! Bien. What a feat! I can hardly believe it. Every last arrow found its mark. This marvel is nothing at all like an elven bow. The design allows for ease of aim and steadfast flight of each arrow. To think that I should feel such a difference. Mayhap I am more suited to a bow of foreign make than one of my own people's. 'Tis a strange thought, but how else to explain it? My arrows have not soared so true in all my days. I'd nearly given up on myself, yet 'twould seem I am not without talent after all. My performance of this bow has divested me of such doubts, but the ingenuity of this design. If only my people would take heed. 'Tis all very well to talk of honing one's form, but why should we not perfect the tool so integral to our customs? I am decided. I shall take this bow back to the arbor. With this as my weapon, I have no doubt I shall pass my trial of archery. Nice. It seems Sir Glyndor's doubts no longer plague him. May his newfound confidence see him through his trial of archery. True enough. I lack information pertinent to this task. Consider hiring a pawn better apprised of such matters. ¿Qué misión? Ah, ya. No sé dónde está Ulrica, por cierto. La morra esta se fue. Por si trata de ya no decir como muchos spoilers ni nada, pero... ahorita... tengo que sacar a alguien de prisión. En resumen. Todo ahí arriba. ¿Peleando? Ni idea. ¿Habrá algo más de interés por aquí? Tengo putas demonios. Y pues tengo la piedra transportadora, así que puedo regresar rápido a... This seems a decent spot for a campsite. The sun has yet to set. We could rest here now or press on a while longer. Seems there are wolves on the prowl. No. I shan't let them harm me. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Lobos blancos. Listen, you are full of surprises. I look forward to informing my own master of that strategy. It is not what I expected. Le quiere informar de la estrategia de no dejes de disparar. Y aparte, o sea, está bonito el juego. O sea, eso no se puede negar. Está bonito el juego.
Y para que el stream esté como bien optimizado, ni siquiera lo tengo en los ajustes altos. Y aún así se ve bien bonito este juego. Aprovechando que hay venados aquí. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Might there be aught over there? We ought to take a closer look. No, no se acercan a hacer. Ya sabía. Ya decía yo que parecía un golem. Ok, qué bueno que esto está saliendo mientras están aquí. Detalle lindo sobre los golems. No les afecta la magia. Y pueden hacer eso. Here, an enchantment of cold to freeze our foes. ¿Qué pasa? Funciona. We're to have any hope of victory, we must employ every tool and tactic at our disposal. At last, it all becomes clear. On my way. Was most effective. Much obliged. Are you all right? ¿Ya se rompió? Ay, no me jodas, no. No dije que me encanta tu juego. Our foe appears to have grown just as weary as we. Recklessness has done them no favours. They ought to conserve their strength. A focused attack will end this foe. I'm saved. Thank you. Ouch. Se mueven más que las siento yo también. And strike here it recovers. This battle will demand all our strength. We must stand together to get victory. Ok, si me dejo caer me voy a morir. Are the rest of you bearing all right? I shan't allow any further harm to come to you. Quite confused here. See how high I can scale? Well said. Su madre, no mames. Hijo de su madre. Ok. ¿Saben qué? ¿Saben qué? A la verga. No puedo usarlo. Estoy en combate. No puedo usarlo. Fuck me. Let my magics grant you an elemental boon. Ok, Ada, necesito darte...
our favour. Ay, no te caigas. Now I understand. Para. Au. No, suéltame. ¿Cómo me suelto? It seems we have enraged our foes. Might we not use their range to our advantage? I must. Martillazo. This foe is nigh unstoppable when 'tis wrath. We must do all we can to prevent it from losing its temper. How are we meant to attack it without hindering it? Mala idea. Purity seems to do the trick. I sustain is yours to keep. Au. Be more careful. Really ought to know the limits. Take the initiative, I'll have you know. Oh. Fuck. Well done. Uy. Okay. This wasn't supposed to happen. Is anyone able to aid our comrades? Blows to the head will send this foe reeling. I'm grateful to you, Arisen. Got hold of the enemy! I concur. Por cierto, me agrada que... Ok, no, le di donde escalar. Fuck. Au. Perhaps we have tired them out. They don't stand a chance against us now. Strike fast and true, and our quarry shall fall. No harm shall come to you. I never thought I'd see the day when I'd be in your debt. Stand firm. You must not let down your guard, even for a moment. Ok, sí. Si llegas a usar al arquero... Au. No mercy! Au. Fuck. No quiero gastarla. Bien. It seems we have enraged Eso no our foe. se hace. Reckless opponent makes for easy prey. Una piedra del despertar es muy valiosa para gastarla con otra, pero This no me foe shall quiero fall morir. by my hand. Let my magic imbue your weapon with the fury of the Vale, elements. botea esa. Ah.
Nice. All might have been lost in the throes of battle, yet we put up a brave fight, and here we stand. Sí, pero no mames, medalla mágica. A half of... No, sí, al burn por olvidar. Ay, ay, ay. We've made it then. What's our first order of business, Arisen? Ay, güey. Ok. La primera cosa que haré... Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you. En caso de que vuelva a usar la clase, sí, pero... no. Estos se quedan que hacen. Aumenta más la fuerza de los ataques con arco mientras más cerca esté el portador de su objetivo. Oh, esto es útil. Lo demás realmente se me quedó igual. Bien. Always a pleasure. A flexible vocation, suited to bolstering our band where reinforcement is most needed. Our foes will soon find themselves hard-pressed. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the... Materiales. Tarjeta de Mirmecoleón. Un establecimiento que también se conoce como Chateau de la Rosa. Ok. Aceite, esto es salvajismo. Parece el mundano está más chido. Que no tiene nada más. The foremost hospitality in all Vernwood. You know where to find me. Look, this inspires nauseous misgivings. Ay, no le puse más habilidades a... It was a fascinating tale those soldiers outside the palace were discussing. Have you business with the guild, sir? I should... Preocupación por alejarse del lugar de detonación. ¡Hala! Ay, perdón, silbé en el micrófono. Ah, es que esto suena muy bien.
Lo pensaré. Ok, Inés. Ok. Flecha mortífera. Como para envenenar. Be glad to assist you. Do come again. Look as long as you please. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost hospitality. I have no issue falling asleep. Nice. Ok, vamos a intentar sacar al 2 de la prisión. Ok. Parda. I return safe and sound, and I dare say, wiser for my travels. Are we to depart at this hour? I cannot see why we should choose to stumble around in the dark. Shall we check our packs and be off? Feeling rested, I trust? Le daré chance a Pan de, para así digamos, descansar, Booger. Para que regrese contigo. Digo, siempre la tienes disponible, pero... I enjoy tackling fierce foes and prefer... Te voy a enviar... Chidas. Lo que tengo a la mano. Esta es buena. Recupera bastante salud. 'Tis vexing to fall so short. Pero después pueda volver a... Leoris. Franco compasivo. Golpe parpadeo. Tiene tan pocas cosas ese. Lavender. Ok, tienes misiones. Pero sí necesito a alguien que esté al frente y aguante madrazos. Eso es lo que vamos a buscar. Ángela. Tienes especialización de cirujano. Pero... Eso, gracias. Nación. Cirujanos. ¿Y esta? Ah, caray, se fue. No. Hasta ahora creo que Lavender tomé. None strike half so hard as a warrior, nor a tenth as surely.
No ma. Make me your blade arisen, and I'll scatter your foes. Tiene nombre de como de Scar del Rey León. ¿Quieres derrotar a un cíclope? Ok. Please dispense with the formalities. They exhaust me so. Y sí, también tienes la actitud de Scar del Rey León. Ahorita ya andas subiendo de nivel rumor bajo. has been troubling me ever since I first caught wind of it. Apparently, there is an illness we pawns can catch beyond the rift that makes us a danger to ourselves and others. Symptoms include an unruly attitude and overconfidence. And in the end, we turn our backs on our master and our duty. Okay. Indeed. Well, we shall have to remain watchful, lest one of our company should start showing signs of this sickness. Oh. Ah, lo de la enfermedad cuando los peones son los usas más. Our soldiers need better training. Bueno, sí, yo sé que es por aquí, pero Do you know how long you'll be? I only asked so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. 'Tis not our place to hurry the arisen. ok, vamos a intentar esto de nuevo porque la primera vez que lo intenté fracasé. Porque la idea es que no me vean o me van a atacar. Duerma bien, pato, no se olvide, muchas gracias. Acá todavía es tempranito. Y tú ya te vas a dormir, descansa, buenas noches. Muchas gracias por pasarte, Mateo. Te agradezco darte un paseo por aquí. Por ahí estamos. As soon as my shift's done, I'm off to the tavern. Consent. I'm nodding off where I stand. Uy, uy. Everyone's as tired as I am. Right. Pero aparte está confuso porque... I hasten home, were this not my duty. Shit. Come off it. I'm unsure Ow. how best to proceed. Fuck. Ow. Nope. Nope. No. Nope. 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 Rally! This battle is not yet done. Ala. Salió este güey. Ah. Ah, qué güey. Ay, cabrón. My wits desert me.
Mamen. Ir a cenar, Patroclo. Al ratón regreso. Vale, dale. Provechito. No manches. ¿Cómo le puedo hacer? Good to see you, Master. Voy a intentar poniéndome el velo de sombra, que es una habilidad del ladrón. There's a ladder here. We ought to put it to good use. Pero no me asegura que Have you business with the guild, sir? esa sea la I should be glad. solución. Quita. To assist you. Do come again. Y si la solución no es solo atacar a los guardias, porque la verdad es que son muy fuertes ahorita. I'd sooner stay out of battle where it's possible. Our soldiers need better training. Have no fear, Master. I'll fare all right without you for a little while. 'Tis not our place to hurry the Arisen. De nuevo. Esto. I'd hasten home, were this not my duty. Have you come to release me from this jail? Who are you? Aha! Then we are presented with three options. Either the law of our world that allows only one Arisen has been upended. Dejé la puerta abierta de la celda, Pat. Deeza's Arisen is false, or you are lying to me. Have you proof that you are Arisen, as you say? Todo gris. Se desvistió. They say the Arisen's breast bears a wound akin to the dragon's claw. By that mark, 'twould seem 'tis true. Simón. This reminds me of a happening 148 years ago. During the reign of Regent Alphonse, a man named Crusoe appeared and claimed to be Arisen. He went before the people, insisting that he, and not Regent Alphonse, was the true Arisen. And what befell him, you ask? Ha! Crusoe was discovered to be a liar, whereupon his head was liberated from his shoulders on the spot. Aye, I dare say your arrival portends another beheading, but whose will it be? Escape? But why? Here, I spend my days perusing the code and deciphering old texts. I can devote all my time to my own interests. And I need not turn my ear to Deeza's absurd demands. That said, if you know of a place with a mountain of tomes I could delve into, I might rethink the matter. Tell me, does that ring any bells? I suspected as much. Then we are done here. Leave me be.
Oh. Lugar repleto de tomos. As soon as my shift's done, I'm off to the tavern. Sí. Salida discreta. No veo nada. Emblema. Ratotas. Muy bien. Muy bien. Sí. De tomos. No sé si me suena tal vez como... This ladder looks sturdy enough to climb. Ah, excellent find. ¿Y dónde está la escalera? A la escalera que tanto me andan diciendo, tanto andan... Me mame con la escalera. Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you. Always a pleasure. The rules at your neck. No, aquí. Vamos a la taberna. Go on, regale me with the rules at your neck. As a reward for your Majesty's efforts, you have been invited to attend the coronation. 'Twould seem congratulations are in. You will, of course, require raiment befitting of the occasion. I would ask that your Majesty... There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true arisen. A place with books likely to entice Magistrate Waldo, you say? Naught springs to mind, I'm afraid. Kendrick of the Gracious Hand is versed in many things. Perchance he knows of such a place? Crowns and politics are no concern of mine. Guess not, I have more resources. Oh dear. What am I to do? ¿Y dónde está ese bus? Ok, sí está en la ciudad, entonces... Si el dude no está en la ciudad, no mames, no, viajar de noche está... bastante culero. Was I lacking in devotion? Lily. Well met, Sir Arisen. Might I trouble you for alms for the poor? Oh. Comida. Many thanks.
Hold on a moment, Sir Arisen. Perchance you would be willing to aid me with another matter. You see, one of the children we care for here at the Gracious Hand has gone missing. Malcolm, his name is. He's a steady lad. I can't imagine he would have run away. This building's very old. It could be that he's found himself in some strange corner of it. Might I impose on you to search for him? Gathering clues will be essential to our success in this matter. Creo que por ejemplo esta es Indeed, you are correct. una de las misiones que... What say we gather some information? Okay, Lavender. I've a rough idea of where our destination lies. Shall I show you there, Master? A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Y Lavender, dime. I'm quite sure I wasn't, but ox carts don't run so late, and was it a phantom then? Malcolm? All he's doing of late is picking through rubble. Don't know why he bothered. Amen. Let the world go up in flame for all I care. Don't think you're safe just because you're in the city. Monsters have gotten bold. You want something? Spit it out or piss off. Qué amables. Tú parece como si supieras algo. Is Malcolm all right? We were supposed to go exploring together, but I overslept, and he went without me. Wish he'd woken me up. I was really looking forward to going down into those vaults. I suppose we'll be wanting to report back now. Just where are these vaults exactly? Let us return. Vaults, you say? By my knowledge, they were sealed off. But you mention rubble, aye? Then perhaps the lad found a way through. Come, I fear there's not a moment to lose. Pray, follow me, and quickly. Okay. ¿Pero para dónde van? I believe this is the place to which the children were referring. Look there, a hole. Could he have passed through here? There is naught to be done but have a look for ourselves. The passage ahead looks small, but we may be able to squeeze through. Let us make haste. Okay. Water is nigh invisible in this gloom. No few times has an overconfident step soaked my boots. I expect that's a common occurrence in our line of work. Bloqueada. ¿Algo? Okay. Okay. Malcolm, thank goodness you are unharmed. You have my eternal gratitude, Sir Arisen. Now I can breathe freely at last. Sir Kendrick, you'll never believe what I've found. It's just books, sir. Books, books, and more books.
It's like some sort of secret workshop. Para... Truly, perhaps we ought to take a look. We're to be guided to our destination. Let's try to follow along. True enough. Aquí está el lugar. Quiere el dude. Muy bien. Over here. Heavens above! Isn't it amazing? And I found it. Me. 'Tis quite a find indeed. Is this some manner of archive? Why, I've ne'er seen so many books. This collection must be worth a fortune. 'Tis a veritable treasure trove of wisdom. Might I ask that you not share the existence of this place with Perdón, others, pero Sir sí Arisen? necesito decirle a We gente. cannot allow the knowledge accumulated here to be misused or mistreated. We ought to entrust its care to someone worthy, someone who can appreciate its true value. As for you, Malcolm, I forbid you from telling anyone else about this place. 'Twill be our little secret. Understood? Oh, but... However, in exchange for your silence, you may come and go as you please. Let's investigate this place's secrets together. It near boggles the mind that so impressive an archive slot. The books ne'er seem to end. Okay. Pues sí, parece un buen lugar para traer el güey que no se quiere ir de prisión. Ok. ¿Hay alguna forma fácil de salir de aquí? How are we to get through this door? ¿Qué puerta? Is this a challenge, Arisen, to see who can keep pace? Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Ay. Or to keep watch, lest we be set upon from behind. What? Oh! 'Twas but a trick of the light. You're always good for a laugh. Bien. Bien, vamos a regresar con este man.
A decirle que tengo donde mudarlo. ¿Qué misión estoy siguiendo? Quiet at last. Do you know how long you'll be? I only asked so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. So, it was not to be. 'Tis. Un escape a la mitad del día. ¿A qué, güey? Sí, no, parte cráneos no es lo que necesito, pero ya vi que no es tan difícil llegar a la celda de este güey. I'd hasten home, were this not my duty. As soon as my shift's done, I'm off to the tavern. Well, have you found some place I might sate my scholarly curiosities? Oh, to think such a place existed. Oh, very curious. Guide me outside, then. If you can deliver me from... How are we to fight with such worn out? Vámonos a la verga. Come along. ¿Por qué estás ahí parado? ¿Por qué estás ahí parado? Fuck. Come along. ¿Cómo que acompáñame? De aquí, güey. ¿Cómo que acompáñame? Güey, voy a sacar a la fuerza, me vale madres. ¿Te vienes? Guide me outside, then. Guíame mi cola. Vas a salir porque digo yo. Ven acá. Vámonos. Vámonos. Let them try and stop me. Aye, this should be far enough. My thanks. If you truly are
arisen. Supongo que había una salida secreta. Words may be wind, but there's not mayhap the knowledge I've gained reading tomes of Eld could. Otro indicio de que el Arisen o ascendido del reino es falso es que, así como en el otro, o sea, en el otro había sus razones de por qué los peones no podían entrar al castillo, pero aquí, por ejemplo, la razón sería como no se dejaría estar cerca de peones si sabe que no los puede comandar, ¿saben? ¿Dónde está la maldita escalera que acá There's a ladder here. We ought to put it to good use. ¿Qué? ¿Dónde vas, Lavender? Oh dear. What am I to do? We've arrived, but not so our quarry. Can it be we've mistaken the hour of our meeting? The current hour ill suits our progress. Let us visit an inn or make camp and set out again later. De noche. Pero no planeo gastar dinero. Aquí pasa. There is much we ought to tend to. If we are to strengthen your Majesty's claim, it seems Magistrate Wardor has been safely delivered from his cell. The man mayhap 'twould be prudent to visit the man on occasion and avail yourself of his vast stores of wisdom. He might have knowledge that could benefit you on your travels. No tengo ganas de Now, would you visitarlo. be so kind as to return the key I lent you? Le hubiera I sacado thank you. copia. Pray, take this. Consider it. Tiene piedra transportadora. Perfecto. Ah. There is much we ought to tend to. If we are, or shall change once we have attended the coronation. If your Majesty has any unfinished business to attend to, 'tis best you do so before we depart. Very well. Is there aught else you would speak of, your Majesty? Esta es de las misiones que tienes que preferiblemente hacer todo antes. So the acting chief of Melv was blamed. I suspect this is some ploy of the Queen Regent and her ilk. To lay claim to Isaías the village territory. 4082, hola. Hola. ¿Cómo estás? Gracias por pasarte. However, I've heard no report of her capture as of yet. It may well be that she is safe. Perchance, she has fled somewhere outside of Deesa's reach. Wow. ¿Qué? Is there aught else you would speak of, your Majesty? The masquerades being as they are, you will require suitable raiment. Much is made of appearances at such gatherings. Is there aught else you would speak of, your Majesty? Do not forget that we work to serve the... Sí, necesito al parecer ropa más formal. Lo que entendí. Okay. Oh, what does this say? Let's have a look then. Welcome to Bjorn's Art, and quality is what you need if you want to survive. De la jeta, pues puedo ponerme nada. Pero este se ve relativamente no tan como un güey que está yéndose por todos lados a partir la madre.
So before you check the price, many thanks. I appreciate the business. No me acuerdo, no. My wares. ¿De consigo? ¿De qué va el juego? Uf. Hail, friend. How fare you? Espérame, me está hablando este. 'Tis not long now ere I am to. I thought it only right to tell you that. I was also rather hoping you would consider attending. But the path to the arbor is not easily found. There is a log bridge near the ruins where I train. I'll await you on the other side. Ok, ahora tengo otra misión. Ok, bueno. Básicamente este es un mundo donde... pues sí hay monstruos y todo, ¿no? Está el dragón, como el dragón principal. Es más grande que el resto de los dragones. Y lo que hace es... a quien se enfrenta a él, lo elige para hacerle frente. Todo esto no es un spoiler, porque esto está... parte de la historia del otro juego que salió hace 14 años. Felicia, déjame dar lore. Le estás hablando a él. Entonces ahorita la historia es que, bueno, a este se le da título de El Ascendido o Arisen, cualquiera de los dos. Y lo que pasa es que llegas a este reino, te borraron la memoria de alguna manera. Entonces, pues llegas a la capital y te dicen que ya hay un Arisen siendo regente. Y aparte las leyes de la capital dicen que quien sea el Arisen tiene que ser el regente. ¿Por qué? Porque supongo que es para darle los recursos necesarios para matar al dragón. Porque ese es el propósito de todos los Arisen. Matar al dragón. Y dirás, ¿por qué el dragón va y elige a alguien para que le parta la madre? Porque es su único objetivo. Y de sencillo. Remember, many thanks. I appreciate the bit. Our packs are heavier, and our purses far lighter. An investment made for safer travels can hardly be called extravagant. Ahora me quito esto y me pongo esto. ¿Ya puedo ir a la fiesta de disfraces? A la mascarada. Vamos a ver. No llegué. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es una serie de misiones que nos van a dejar como sacar a flote la conspiración de la reina, porque la reina es la que conspiró con otras personas para borrarte la memoria. Y eso es, o sea, esto es como la historia como tal en el reino. O sea, como tal tu objetivo como Arisen eventualmente va a ser pelear con el dragón y matarlo. There is much we ought to tend to. If we are to... masquerades being as they are, much is made of appearances as such gather. Is there aught else you would speak of, Your Majesty? Do not forget that we work to... ¿Cómo sé si ya fue el gente formal o no? ¿Cómo o dónde puedo conseguir lo más formal? Simplemente vamos a intentarlo así. Bueno, básicamente de eso va el juego. Es un juego con muchas cosas que hacer. Ahorita el ritmo del juego es como relativamente relajado. Porque pues no estamos fuera. Realmente cuando vas viajando entre misiones es donde te encuentras monstruos y todo, ¿no? El detalle.
Mayhap you've been misinformed, sir, but there isn't to be a masquerade this day. Por otro lado. A fine place to sit and gather one's thoughts. Time to hit the sack. I've been on my feet. Y no se ve, es porque tengo la linterna apagada. Dice que no, pero yo veo gente adentro. Debe haber una forma de entrar. A fine place to sit and gather one's thoughts. No está decorado así. Sometimes I wonder but true talent will ne'er age. Jeje, funcionó. Para ser más discretos, equiparnos los cuchillos. My sword arm could use some work. I'd sooner stay out of battle, were it possible. Always the same. They are today, just how I like it. We're the best there is, and that's that. Perchance you've heard. The coronet, the sovereign, wounded in glorious combat with the dragon, is indeed. 'Tis a weight off my heart to... Ok, creo que me metí en vano. Such quietude is a blessing. Got to focus. My head will roll if aught goes awry. I'm the crown jewel of Aquí están. Patience is key. I up my training regime. Ah, no, paquete de prueba de arquería. Es esto. It ought to be said, single heavy peace purse. and quiet. Dull days for us are a sign of all headwear. Roll, aught goes awry. Puedo salir por la puerta de enfrente. Fits their station.
¿Ya me vas a dejar entrar? Mayhap you've been missing. ¿Cómo le hago? A ver, vamos a hablar. What should I get up to today? But not at the expense of my duty. Praying there for gold in my pocket. Y de regreso. Mayhap this ladder is here for a reason. Perhaps new discoveries await us above. Un cofre, pero... This isn't much to go on. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim. There is masquerades being as they are. Much is made of appearances as such. Is there aught else you would speak of, your Majesty? Do not forget that we work to... ¿Desde cuándo hay mascarada? I'll not take that from you. Good evening, sir. I trust you fared all right. Shall we get some rest then? Cuando descansas en una posada o en un Open your campamento eyes, es cuando everyone. puede ser que pase el It's dark tiempo, día, out, noche. but our day begins. Eso Step es lo que... lively. Journey by starlight shall make for a nice change of pace. A new day, a new perspective. Quiero intentar ver, tipo, como forzar a que el juego haga lo que tiene. Como hacer el trigger de la mascarada, a ver si ya con la ropa formal. I must be vigilant. The townspeople depend on me. Here's hoping there'll be no trouble today. Do you know how long you'll be? I only asked so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. I'm just grateful I get to lead a quiet life. You're far from your station, are you not? Nice. Ahora sí, de mascarada. Skull guard in the palace. At least here I can listen to. Así funcionó. ¿Eso es? I only pray my watch finishes without incident. Overwhelming. I'm partial to a little quiet from time to time. And not a single heavy purse. Not the important. Why, you're... No. Pay me no mind. We who are gathered here are naught but nameless nobles. 'Twould be uncouth to inquire after another's identity. ¿Eres tú entonces? No. Pay me... We who are gathered here are naught. Our first sovereign in decades. At last, we will see the end of the age of proxies. Indeed. Best to remain sober. Much to be... Have you heard?
there's to be more restrictions on goods traded with Batal. Apparently, even privately owned items will come to be curtailed soon. Is there nary a chance to make a fresh acquaintance? I'd sooner stay out of fashion. My sword arm could use some work. Surely these extravagances cannot continue. All this merrymaking is a joy to behold. Ok, aclárenme qué es lo que tengo que hacer. You were posted in front of the passage yesterday, aye? Next time, don't leave all in front of the door. I had a hell of a time wrenching the damn thing open. Would seem our sovereign has recovered I'll be enough mindful of that war. from now on. Word Still, reached my ear no doubt that there he are would be others who've attending, no idea though that's I've yet even a to door. spy him. Mayhaps someone should put up a sign, eh? No doubt he must first meet with the Queen Regent. Though mayhap he wishes not to show his face for aught, burned as it doubtless is, he has only just recovered from his glorious defeat of that dragon. All this merrymaking is a... Surely these extravagances... I only pray my watch finishes without incident. A crowd that size. Y yo entré... To lead a quiet life. ¿Me dirán algo si intento unir? I find dressing for these occasions awfully tedious. I find it liberating to hide my face. I'm frightfully busy. No time for idle chatter. I've little enough gold to spend as 'tis. Everyone who dances with me complains of... Is this fast truly to the Sovereign's taste? So, tell me... Another ale can't make my dancing any worse. I find it liberating to hide my... Might as well make mer... Anda con todos porros. Another fancy party hosted by the Arisen. You'd think he's feeling plenty merry by now. Best mind that tongue afore you lose it. Listen, I've seen my fair share of noble Arisen. Wastrels and curs, the lot of them. This one's the genuine article. Surely you've heard tell of how he repelled the dragon in Melv. Aye, and he's got grievous burns to show for it. I expect that's why he's been up listening to fancy songs and watching dresses twirl for Oromune, eh? Just between you and me, my survey mission, my task, is to see 'tis an enigma. So back and forth I go. I'm a tad preoccupied just... No. We who are gathered here are naught but nameless, noble. I'd sooner stay out of that townsman. Push, and I'll be done for the day. Could use a bit of excitement in my life. Naught but tedious talk.
ustedes. Beg pardon, sir, but I'm on duty at present. What do you think you're doing? Ok. Best to remain sober. Ah, no sé quién estoy buscando. Sometimes I wonder if I'd be better off a hermit. I've little enough gold to spend. Un pasaje. Oh. Hay que encontrar el pasaje secreto. Lo que dicen de la reunión con la reina. It falls on me to resolve this. Place to Ok, no sé qué es esto. Well now, you're... What is it? Has something happened? We have it on good authority that a suspicious individual passed through here. We need to scour the area. Well, scour all you like. In here. I've been here the whole time. Ah, esta morra nos está ayudando por alguna razón desde otra misión también. Open up. Sí, este es un lugar de esos. You're dressed rather austerely for a patron. My humblest apologies, Lady Wilhelmina. We've had reports of an unseemly character in the vicinity, you see, and... Preposterous. I was out front till but a moment ago, and I did not see so much as a shadow. Be that as it may. You are excused. Leave this place, ere you invite our noble host's wrath upon yourself. I will summon you if aught is amiss. Pray forgive the intrusion. And what business have you here? In the nobles' playground? Hmm? You've the face of someone in search of a juicy morsel. Would you be looking for this? Caray. Chance. Interesante. Come on then, keep pouring. Do you take me for some green lad who can't handle his cups? I'm your damned king, and a king deserves royal treatment. Of course, Your Majesty. Tell us, Your Majesty, would you prefer more drink, or shall we find some other way to amuse ourselves? Aye, aye. Let's change things up. Oh. I believe I cautioned you to keep your drunken revelry in check, lest you forget these celebrations of your valor are but a pretense for more serious matters. Una I know. cicatriz falsa. I do. It's just I get the poison in me and things happen is all. You need only serve as our false king until Sven becomes consul. Till then, however, you would do well to remember that your role demands a certain degree of dignity. I trust you understand your position, Your Majesty. Nay, I mean I. As you say, I'll go and sober up. Why not remove yours as well? This is not the masquerade hall, and we now find ourselves quite alone. What say we dispense with such pretenses and speak openly with one another, Lord Phasus? Ya sabía que estaba este. Si hay cutscene me callo. That will do. If you're discovered, yours won't be the only head that rolls. What is your purpose here, I wonder?
If you came to learn of the Sovereign, then 'tis as you have seen. The man is naught but a ale-swilling pretender propped up by the Queen Regent. Of course, that begs the question. If he's a mere mummer, then where might our true Arisen be? You'd best go. I'll do what I can to help you make your escape. Come see me in my bordlery, whene'er you're so inclined. I'll instruct my attendants to send you straight to me. El lupanar es un establecimiento que atiende a los vicios de la nobleza de la élite adinerada. Se necesita una tarjeta de membresía para entrar al lupanar. Y sus servicios solo están disponibles para quienes puedan permitírselos. En todas las plantas hay cortesanas y cortesanos para saciar las diferentes apetencias, pero los servicios de la tercera planta no están disponibles para los nuevos visitantes del establecimiento. Solo los clientes asiduos tienen derecho a adquirir el carné platino que les permitirá disfrutar de la compañía de esta exclusiva planta. Ok. Greetings, Master. Is this where you've been all this while? Do take care not to stray so far next time. Bien, ya me puedo volver a echar mi ropa. Ok. Me conviene quedarme con eso. Wait for the new equipment to come in. Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. Por fin. La misión de la mascarada. Welcome. Oh dear. What am I to do? Let's take it easy today. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true Arisen. Well, well. He is merely Deesa's puppet then. 'Tis likely that he knows naught of her schemes, even were he to be removed. I suspect some other would simply be made. But if there's aught that compels my attention, 'tis this other man you mention. Phases, was it? He seems a man of import. And yet, I have never heard of him. Pray, allow me to investigate this matter further. You've done well, Your Majesty. Queen Regent Deesa appears to be working in concert with... this Phaser's fellow, but what precisely is their aim? I'm not sure what we're dealing with here. Pero nos vamos a ir de día. Have you business with the guild, sir? No puedo adquirir. Lo voy a agarrar. Por parte de cráneos. Porque si lo uso, solo no tanto. Va. Eida.
Should be glad to assist you. Cuando termines de ser arquera voy a ver si hay otra cosa. Always a pleasure. A crime committed here will see one confined to jail. I've heard that jailers are paid a pittance, despite the hardships of their work. Then a bribe might avail us, should the time... Good evening, sir. I trust you fared all right on the roads, despite... Esto pesa medio kilo. Aumentar defensa física y mágica, aumentar fuerza y magia. Es para potente, para energía. Bien. Hour. You know where to find me. Podemos esperar a que sea de día. Partir para acá. Asentamiento en ruinas. Problema aquí de las carretas. Wisdom to offer. Puede que no salgan hacia You ought to donde put it to good use. investigar no me quita nada. La carreta ya está aquí, pero esperemos a que venga de día. Mejorar mi armadura de cierta forma. An ox cart ought to make our journey easier. Walking everywhere is certainly tiring. This ox cart's bound for Melv. I'll need to see some coin before I let you on. Pero no voy a Melv, es el problema carnal. Así que simplemente vámonos. Está rodeado de montañas este reino. La verdad es que está bonito todo. Si llega a coincidir que me encuentro un grifo o algo, está bien. Para que lo vean, pero voy a correr. That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? Me atoré. ¿Cómo colarme acá? Puedo pegarle a la puerta. Ok, no. Creo que sí sé cómo podría ser. Seguramente por aquí. An appropriate choice arisen. I'll gladly take the lead.
¿Qué? Ah, okay. Yo necesito ser el arquero que lo haga. Está bien. ¿Por qué estoy viendo hacia arriba? None of us alike in vocation. Porque en cualquier momento puede caerme un grifo de la nada. Let us utilize our individual strengths wherever possible. Your goblins, Master! You're soaked! Do you try not to catch cold? Let my magic grant you an elemental immunity. I will protect you. That was well thought. There's no one standing who might say otherwise. No doubt, this triumph will spur us into the next. Entonces no me salgan con que me va a salir otro minotauro. No sense letting the enemy gain the upper hand. So the griffin gets the worm, as they say. Did my best to match your skill, Master. Splendid. Como ese sonido es un grifo. Ahí está, maldita sea. I've never heard such nonsense. Effective. Now there's not what it is. I've never seen my own. Now that is a surprise. I'm attentive and loyal, and prefer to Me remain by your espantó. side. In battle, I Ahorita shall... no, déjame. Ah. Y por cierto, este juego no tiene como tal un multijugador, todo es... Lo único que puedes hacer de multijugador es que tu peón lo pueden encontrar otros jugadores y usarlo. This is generally used as a material. ¿Por qué maté un par de venados? Para cazarlos. Digo, bueno, porque cazé venados para comérmelos. No es porque se me antoja nada más. I cannot fault your prowess. I can do no less in service to the Arisen. Splendid. I shan't allow any further harm to come to you. Here, an enchantment of cold to freeze our bones. A decent spot to make camp, assuming there are no monsters about. Me sigo pegando al micrófono. Chance to recover our strength would be most welcome. Lo voy a acampar para cocinar la carne, tener el buff. The greatest luxury civilization grants is the density of goods. Out here, we're fortunate. Nice. Y Well, ya con we've esto. eaten our fill. What say we settle our stomachs with a few hours sleep? Good sleep is the...
Key to a good adventure. No realmente. Sí, vamos a desmontar el campamento. Bien. Me aseguro que ese sea el camino. Sí. Supongo que aquí de noche saldrían esqueletos. No manches, Giro, lo siento. ¿Cómo se llama? Los comandos ahorita no están funcionando. Güey, voy a pausar esto. Esta foto, lo siento. Voy a pausar esto aquí tantito. Primero que nada, no mames, hace un buen que no estoy aquí contigo. Segunda, ya lo hablé como con Tato y todo. Me dio mucha pena no contestártelo de año nuevo. No he dejado de pensar en eso. O sea, para que sepas que lo tengo presente. Pero como me tardé en contestarte, me empezó a dar como más pena decirte algo. Y fue como de ahí. Entonces he estado con eso en la mente también. Así que súper atrasado. Pero para decírtelo en persona y con voz. Feliz año nuevo, Giro. Lo siento, de verdad lo siento. Pero que sepas que cuando estuviste haciendo momentáneamente a veces stream me colaba por ahí. Perdón. Y feliz Navidad. Bueno, también por ejemplo, como ves, andamos semi-estrenando modelo PNG. Rebota. Bueno, regresando. Contexto, Dragon's Dogma. Juego del que tal vez alguna vez te conté. Dragon's Dogma 2. Ah, aquí está. Estoy feliz. Simón. Me mama este juego. Es hermoso. Y hermoso decir hermoso se queda corto. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. We must not let down our guard. ¿Llevas aquí desde que llevo 1 hora? Ah, no manches. Pues gracias por pasarte. No, yo soy el que se disculpa. Gracias por pasarte. Pues llevas aquí desde que estoy tratando de entrar a la pinche mascarada, la fiesta esa que no sabía cómo entrar. Ay, no manches. Mira un slime. Hay slimes. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Lo que no tengo. Ah, suéltame. I shan't let them harm. Y al parecer no le puedes hacer nada al slime hasta que lo congelas. Dice... De hecho iba... Esa es... Ah, ya. Have you forgotten Solo que something? tengo más Arisen? You're looking rather lost. Gracias, supongo. Me la pelan goblins. ¿Cómo van tus vacaciones, Girón? Hace un buen que no hablamos. A common reward. Te digo que estoy contento de que... We cannot expect gleaming treasures around every corner.
I must admit that it feels wonderful to strike through. Efficiency at its best. Once more. Tengo que subir. Dice... Como vacaciones, jaja, aún no tengo. Han pasado muchas cosas, demasiadas. Pues... ¿Sabes que aquí te escucho? Ah, su puta. No manches. ¿Y eso? O sea, solo me habían contado que... Es novia. Ice's sting is yours to wield. You got? Come on then. Bueno, Stream Elements sigue funcionando. Pues ya ves, novio, tiempo, estrés. Soy un poco vale madre. Ay, Giro. No manches. No manches. Pero espero que todo esté bien. En resumen. Now, what might that be? ¿Por qué me desaparecí bien cabrón? Bueno, trabajo y la vida y... Extrañé, lo siento. Justo ya me estaban diciendo tal vez un mesecito vamos a organizar una Among Us o algo para hacer entre todos. Parece algo chido. O, por ejemplo, hablando de pareja, el pato tiene pata. No mames, tengo que pasar por acá. Ok. El pato tiene pata. Sí. ¿Ya tengo pata? Sí. ¿Un VTuber? ¿Qué? Sí, lo cagado es que es un dibujo. ¿Un jugador de LOL? ¿Quién es esa afortunada que... que por ahí a lo mejor anda? Hace rato se había pasado por aquí. Assailants, master. Ven acá, culera. You are in need of healing. Allow me. Right there. No veo, ¿qué está pasando? Así está. ¿Qué está? ¿Qué? ¿Hollow? ¿Qué? Espérate, what the fuck? Hollow, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Gracias por el raid. No me agarró de... Gracias. Pánico. I'll take that. Gracias, no manches. Gracias. Gracias por los follows. Xter o supongo, no sé. Estoy entrando en pánico ahorita. ¿Cómo estás, Holo? Gracias por el raid. No manches, también hace mucho que no hablábamos. Muchas gracias. Gracias a las 14 personitas que se vinieron. Muchas gracias por estar aquí. Son bienvenidos a quedarse, tomen asiento. Vean cómo me matan los monstruos de este mundo. Y pásenle. Hablando de... un cíclope. Justo a tiempo. Let my magic draw you elemental boon.
Continue our onslaught, and the behemoth will soon topple. Strike okay, fast okay. and true, and our quarry Nice. shall fall. Shit. No manches. Splendid. This foe was marked to be felled by a man. Ow. Ow. Now I can report a successful. Ignoren eso. Ignoren eso. Justo le decía que hace días no te vemos. Sí, sí, hace meses. Muchas gracias. ¡Ah! Ok. Well done. Want to make us a failure scratch? Bear in mind, pride begets peril. Au. ¿Dónde hablas? ¿Dónde? Ah. Ok. 'Twas a battle most Ok. fierce against a formidable foe. The tide of battle Ok, was un poco de calma. in our favor. De nuevo, gracias. Ahora. You have my protection. Ay, güey. Here, an enchantment Estos of son cold goblins frees que our usan foes. camuflaje. Y esto. Bueno, yo voy a hacer los quacks. Para que no te sientas estafado. We should be able to move this boulder with our combined might. Shall we set it rolling? No sirven mis botones ahorita, tengo que volver a hacer todo el setup porque no está funcionando. We'll never get anywhere if all we do is rest. We shall be ill prepared for battle. I knew that I could count upon your strength, Arisen. Nice. A ver, el de la cabra. No puedo hacer yo la cabra. Lo siento. Y para todos aquellos que tuvieron que soportar escucharme gritar como cabra, lo siento. Ay, ¿dónde está? Follow me, then. Unless you doubt my sense of direction. Ok, la vender, llévame. Very useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No harm in picking a few. Pato cabra, gracias, Giro. Watch out for the choppers. El problema con la bomba de humo es que yo tampoco veo nada. An astounding discovery. Most impressive. Such a thing escaped my master's notice entirely. What the fuck, ¿por qué te caíste, Felicia? Ah, que estás güey.
Según yo había un monstruo acá abajo hace rato. Pasar por aquí. Ah. Miren, el minotauro. Ok. Empezar. Éntrale. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Worthy of caution. More to say our effects. When lying prone. I'd not dare attempt such a feat alone. But together, I think we can manage it. Oh, fuck, okay. Actúa, pero no. Otra cosa. Nice. The day grows darker with our every step. We shall have to rely on our other senses. As the darkness robs us of our sight. Pero según este dude teníamos que estar pasando por aquí. Porque el otro camino estaba bloqueado, entonces yo supongo que tenemos que seguir. ¿Te gustó, Hiro? Por cierto. Recomiendo este juego, lo recomiendo. Ah, sí, llegamos a la aldea. Ya sin nombre. Jugué el primero nomás. Me gusta más este. Es que lo que he llevado diciendo desde años. El primero obviamente me encanta y lo amo, pero era una experiencia incompleta. O sea, esta es como la visión ya completa del creador. Are you looking to enter the village? You'd best go elsewhere, friend. What's wrong about this place? There's no business to be had here, that's for sure. That man just now. You'd best go elsewhere, friend. There's no business to be had here, that's for... ¿Y que no? What brings you here? Que venía, te vale madre, ¿no? Here to ask aught of me, are you?
Y gráficos chidos, 4K. Ah, bueno, sí, obviamente. Es que estábamos hablando de que el otro tiene 14 años, Gira, no manches. Es un juego con ya su tiempo. Is that who I think it is? Aye, I reckon so. Rather more common looking than I'd expected. But I suppose that's neither here nor there. I've things to do, if you don't mind. Or you needing me? What do you want? Ah, you must be the visitor I've heard so much about. Have you some business here in the village? La mana. No fue tan buena idea crear el reino caminando desde el principio. Sí y no. En el sentido de que no, es que tal vez tardas un poco, pero sí porque tienes como ganar más experiencia y familiarizarte. Aún no llego. Ok. Y si es desde... Es que sí estaba lejos, creo. You would know of our village? As you can see, 'tis a simple place, tucked away on the eastern edge of Desde noche London. tengo frío. Ay, no tienes equipo de campamento, ¿verdad? Is there aught else I can help you with, sir? Arthur. 'Tis a name unfamiliar to me, I'm afraid. Eso es lo útil de los campamentos. At least, no one by that name lives here, sir. As you like, sir. Pregunté por ese dos. This is the inn. We've room to spare if you're looking to spend the night. Of course, nothing's free in this world. ¿Lo cobras? ¡Oh, su máquina! Me agrada. Pero quiero ver qué más. Por un rango más amplio y que tiene un efecto más duradero. Esto es lo que quería desde hace un buen. Esto sí. Sí, definitivamente sí. Vamos a cambiar esto de lugar. Y... lo vamos a poner aquí. El counter. El counter es lo que quería. Ahorita no sé si solo va a funcionar con enemigos pequeños, pero... Uf. No quiero cambiar clase. Ok. Materiales. Y hay cosas que tengo que combinar. A ver, flechas de brea, no, remedios, pócimas, píldoras. Frutos, perfecto. Aceites. Píldora de carne picada, eso es muy buena. Píldora de hueva. Fruta seca. Oh, puedo conseguir mucha carne seca. We must rest, though the sun is still up. Me estoy adentrando en las profundidades de una cueva oscura. El hedor en el ambiente me está volviendo loco. Un gran monstruo está resurgiendo dentro de mí. No sé si podré aguantar. Ahora voy al baño que ya no aguanto. En vez de hacerme el chistoso pude haber ido ya, pero no. Sobre eso ahora vengo. Mucha suerte, mi querido Giros, pero domes al monstruo que te acecha. Yeah? What is it?
Pero en todo eso que combiné, me lo dieron a mí. Fancy a look at my work? Tienda del viejo. To the chest. I shall take a look inside. Creo que el Minotauro se me hizo tan fácil porque sí tomé las pociones. Greetings. I must say I'm impressed by your intuition, sir. You found me out far sooner than most. I trust you are enjoying your sojourn in our fair village. If you have any questions, ask away. I should be glad to aid you. If aught about our humble village seems strange to you, that is easily explained. For 'tis here that thieves are instructed in the skills they require. No manches, aquí puedo aprender cosas de To ladrón. begin with, those who wander into the village are evaluated for their potential aptitude. Of course, you are no exception. That you stand here now is proof you were deemed a worthy candidate, which is to say, you have my approval as the Thiefmeister. Is there aught else you'd care to ask? You're curious what I know of you? Quite a bit, I should think. Naturally, I'm not the only one. Our village has its own network of spies and informants, you see, and your title tends to make you stand out among the rumors we collect. You're the second Arisen to come to Vermont, and you've allied yourself with Captain Brandt against the Queen Regent. In response, she's... Oops. I mustn't say dime, another perro. word. Don't misunderstand. I'm no ally of the Queen Regent. I merely strive to maintain neutrality in political matters. Those who deal in information must ne'er align themselves with a particular power. Such is our village code. Por eso no tiene Is there aught nombre. else you'd care to ask? Arthur, I've lived in this village many a year, but I can't say I've heard of someone by that. Is there aught else you'd care to ask? Entonces no se llama Aye. Arthur. Take care then. You, sir, are worthy of inheriting my ultimate technique. Once mastered, it will allow you to fell all foes, both minuscule and mighty. Okay. Take it and do with it what you will. El opus de la... ¿Qué es esto? Ah, quiero ver. Quiero saber qué es esto. Un tomo que trae una habilidad excepcional para ladrones. Sirve para aprender cuchillas de la pira. El peón principal también la aprenderá. The Maester's teaching is yours, Arisen. I dare say there's no truer sign of mastery, nor better reward for your efforts. I shall... Is there aught else you'd care to... Aye. Take care then. Perdonadita, te callé. Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Pues sí, vaya. A juntar si quiere. O sea, todavía tengo que investigar más. Más puedo investigar.
Ok, voy a ver lo de tira de cuchillas. Whatever it is, I'll thank. One never can have too many of these. Let us take care when and how we put them to use. Oh, you've a sharp eye. Suppose I ought not to have underestimated you. Sir, you wonder how I know? For starters, 'tisn't just me. Not mysterious about it. We've our sources, and that's all I'm saying. Estaba peleando como con un chango gigante, salté encima de él y él decidió saltar al agua. Es un ogro, supongo. Creo que es el único que conozco que parece chango. I'm actually on your side, in a sense. Can't offer you any help, though. Village code and all that. Still, I suppose I could give you a bit of advice. If I were you, I'd try doing to someone else what I was just doing to you. Know what I mean? Huh? I've a hefty wager riding on you, cuz. Don't let me down, eh? All that obscure advice, only to depart with nary a word of explanation. Shall we try doing what she did to us, then? O sea, seguir a alguien. Supongo. Es lo que se refiere. No doubt you're dazzled by... Se trabó. I'll go and open the chest. What do you want? Contra los ogros... Creo que igual lo que te conviene es el hielo. Porque el fuego creo que los hace enojar más rápido. Y enojados pues hacen su desmadre. Uy. Perdón. Pero igual enojados lo que puedes hacer es como atraerlos a una... Justo a... cerca del agua, de un barranco o algo. Eso. A la madre. Una de las dagas para encenderlas y resistirlas en un invierno. Con un ardor tan potente. O sea, esto me quema. Quiero intentarlo. Ha recibido protección. Do stop by again. Aumenta la fuerza. Ok. $25% de resistencia a elementos. ¿Y me dice de dónde viene esta resistencia? Por ejemplo, si me quito esto... sí funciona. Perfecto. I'll have to remember this place. Fancy a look at my wares? A la mierda. Mucho daño. Ok. Ah, you must be the Viz... as you likes. ¿Dónde está el...? El güey de... ¿Dónde está el güey de la posada?
Aquí estás. I enjoy tackling fierce foes and... Ah, you que must- no. As you likes. This is the inn, of course. Nothing's free in this world. Pero por eso te cuesta. O sea, supongo que es como una versión más poderosa de esto. Pero si en esas andamos, pues... Como esto. Do stop by again. El Lagor y yo fallecimos ambos. Sí, eso puede pasar. I'll pick that up. We might have need of it. No sé a dónde ir. No seeing you about. You the outsider? Well, come on, follow me. I've something. ¿Dónde se fue la niña? ¿Dónde se fue? I suppose I could indulge. ¿Regresó por acá? Don't bring trouble to my door. Yeah. Can't say I've any tidings to share. Is there aught else you'd care to ask? Aye. Take care then. No, Pan también se ha ido. Puedes recuperarla. Pues, lo bueno de los peones es que pues, realmente no pueden morir. Para ellos morir es solo regresar al rift, a la falla. ¿Qué fue la pinche niña? Fancy a look at my wares? Ought you need of me? What brings you here? Bueno, pero hablando de... Voy a seguir con el anillo. Bueno, esa puerta no parece que sí se puede abrir. Simplemente porque está al lado del barranco, entonces... Total, el juego no tiene a dónde llevarme con esa puerta, pero ¿dónde está la niña? No one's coming to assail us. Mayhap we've scared them all off. I'll take the peace and quiet over a horde of enemies any day.
pero no me dejarás mentir, jugar pan es muy útil. La verdad es que sabe atraer bien la atención de los enemigos, te mantiene. Es bastante útil. I suppose there can be no harm in bringing this along. We'll find a use for it, I'm sure. Estoy completamente perdido. Por dos. Whatever it is, I'll thank you to leave. Fancy a look at my wares? La fruta seca creo que sí se tiene, sí. Problema. What the fuck? O sea, estoy entrando a todas las casas, pero It is a letter most inscrutable, and I fear it will remain as such if we cannot find another piece to this puzzle. sigue siendo de noche y aún no llego. Te diría que aplicaras la de esperar a que se haga de día, pero ok. Caernos. Caer. El cofre. Diría que esperas a que se dé ya. Pero por ejemplo ya esa es una buena lección para el futuro. O sea, llevar... ¿Quiere decir que hay algo abajo? Ok, entró aquí. Este juego ya me ha hecho algo varias veces. Es que luego tiene sus pasadizos secretos. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Where ought we to go now? Lo que yo quiero saber, Mar. Vamos a ver. Lleva siempre un equipo de campamento, aunque sea alguno de tus peones. Le agrega bastante peso, entonces si quieres que lo lleve pan. Pero eso es lo que sería útil. Y le pregunto al... No manches, sí, está bien bajo eso. Is there aught else you'd care to ask? Beg pardon? Why would you ask such a thing? A letter? Oh, you've made quite the discovery. Brass means imitating someone in thieves' cant. This letter means to say someone's taken on such a request. Naturally, I can say nothing as to the who or... Is there aught else you'd care to ask? Aye. Take care then. Man. Sigue explorando.
cofre. If you wish it, I shall not move from this spot. No, si se dan cuenta. Llegaste, ¿cómo te fue, Hiro? ¿Todo bien? Yo sigo dando vueltas, tratando de resolver este pedo. Oh, potente. Well then, sir. How might I be of service? What brings you here? Nadie más me habla. ¿Y cómo conocí a la pata? La conocí Fancy a look at my wares? hace... Madres, ¿cuánto sería? Necesitamos estos. Pues creo que también te acordaría, no te acordarías si fue hace más de 10 años, más de 12 años, más de 15 años. Sí, la conozco desde hace más de 15 años. Entonces, sí tenía 5, ya ves, 5 años, ve. Hora exacta. Hace, entonces son 21 años, Hiro. Hace 21 años conocí a Scar. Así que ¿y por qué hasta ahora? Ah, pues porque te vale ver, ¿no es cierto? Luego, voy a dejar tantito aquí el... Ya casi 22, correcto. ¿A poco Jimmy todo tibio? Simón. Vamos a dejarle esto de música. Al chino no le juegues al vivo, que no le sabes con quién andas hablando. Yo voy a seguir como buscando la solución de este pedo para mañana, o sea, no estar dando vueltas otra hora, ¿no? En el mismo lugar. No, pues ya más temprano. Gracias por pasarse, la neta. Gracias, Scar. Gracias, Isaías. Espero hayas comprobado si mi voz es como la tuya. Gracias, Hiro. Gracias, Hollow. Gracias a todos los que hicieron raid. Si alguien se quedó, gracias por quedarse. Si no, se les agradece aunque no estén. Gracias, Mateo, que se fue desde hace rato. Pero gracias, un tostón. La verdad sí se parece. Pues qué gusto, qué placer que tengamos una voz parecida. Nos vemos mañanita. Yo creo que mañanita sí puedo hacer stream tempranito. Hoy fue porque tenía cosas en la mañana ocupadas, entonces
Pues ahí va. Sí, sí voy a seguir con con Dragon's Dogma. Estoy súper enmamado con este juego. No hay otra forma de describirlo. Que es temprano. 8:30 de la mañana. Eso es temprano. Ahora. Sí. Tengo clases. Oh, perdón. Acuérdate que yo tengo las clases de alumnos. Yo tengo, digo, vacaciones de alumnos. Podría intentar tarde, pero es que en la tarde no puedo. Voy a estar ocupado en la tardecita. Saludos a los pendejos. Nah, la neta los míos no. Solo te puedo decir que hay unos que sí. Pero si puedo me meto tantito. Sí, se agradece, de verdad. Igual te agradezco que te hayas pasado por aquí, Hiro. Muchas gracias. Ahí nos vemos mañanita, de verdad. Los quiero un chingo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y aquí voy a andar dando vueltas. Los quiero. Simonkey. Los dioses no, sí, tengo que defenderlos. Adiós, Popo. Me caes mal. Ay, también me caes mal. Pero bonito. Ay. Nos vemos. Bye.